қариб ки то 9 январи соли 2024 дар ҷумҳурии Тоҷикистон 3 рӯзи истироҳатӣ эълон шудагист барои соли нав. 5 телефон меёрем ё 10 телефон меёрем, бояд ки андози давлата пардохт бикунем. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, дар канали ма чихеле ки медонед бозии нав сар шудагист. Дар 2 рӯзе ки бозӣ сар шудагист, қариб 2000 билет фурӯхтем. Марҳамат, видеои конкурса мемонам, 1 донаи 2 донаи барои соли нав бахти хитона бисанҷен, билет бихарем. мавзӯъро идома метиҳем. Ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки ҳамин видеоро тамошо кардесен. Инак старти бозии соли навии мо сар шид. Дар видео лайк монен ва то охирша тамошо кунен. бародарои азизу гироми қадр, да и бозии нави мо ҳамагӣ 58 дона призай ва нархи 1 дона билет 200 рублай. Ин ҳамин номерое ки дар рӯи экран дидесен. Дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон меброя. Сумтам мепартой ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай. Бо дар WhatsApp-аш чек тароӣ мекунӣ, ҷошда билети тим меоя. Якм приз дар конкурси мо Camry D соли 2011 мотор 2.5, яъне ки XL бародарои азиз. Camry D любителои худша дора. чихеле ки медонен беҳтарин мошинаи Camry D ҳеҷ вақт хиёл мекунам ки аймода намерава. Ва дуюм мошини бозии мо Camry C солаш 2013, объем 2.4. ва сеюм мошини мо барои чиста пацанои ёш, я мошинчаи советский гуфтем бимонем ки ягон пацани ёш бихира бигарда. 99 солаш 2003 бародарои азиз. мошинда мешини, заводид мекунӣ, мегарди. И бозӣ билети бисёр надора. хитон медонен ки 2-3 ҳафта мекаша бозиҳои мо бо дастгирии шумо. ҳаракат кунен. хоб, мавзӯи асосии имрӯзаи мо муҳоҷирони корӣ дар Федератсияи Русия барои соли нав чанд рӯз истироҳат мекунанд. рӯзҳои истироҳат дар Федератсияи Русия дар арафаи соли нав аз охири соли равон оғоз шуда ва қариб тамоми 10 рӯзаи аввали соли оянда идома хоҳад кард. яъне ки рӯзҳои истироҳатӣ махсус барои муҳоҷирони корӣ дар Федератсияи Русия охири ана ҳамин моҳи декабр шурӯъ мешавад, қариб ки то 9 январи соли 2024 идома мекунад. муҳоҷироне ки дар Русия қарор доранд дар баробари бошандагони дигари кишвар дар таътили соли нави 2024 ҳудуди 10 рӯз истироҳат хоҳанд дошт. гуфта мешавад ки шурӯъ карда аз 30 декабр рост меояд рӯзи ба истироҳат баромадан ва то рӯзи 9 январ истироҳат давом мекунад барои тамоми муҳоҷироне ки дар Русия кору фаъолият мекунанд. худтон медонед ки дар Федератсияи Русия мисол вақте ки соли нав мешавад бо стари нови год доранд дигар чизҳо ва айҳо мумкин то 15-20 январ шаҳрвандони Русия худшон истироҳат дошта бошанд, лекин аз сабабе ки шаҳрвандои хориҷӣ бисёртар кору фаъолият мекунанд дар Русия, ана ҳамин 10 рӯзаи моҳи январи соли 2024 барои шаҳрвандони хориҷӣ кӯтоҳ карда рӯзи истироҳатӣ эълон карданд. яъне гуфта мешавад ки то рӯзи 9 январ аллакай тамоми ҷойҳое ки муҳоҷирон кору фаъолият мекунанд ба кор шурӯъ карда мешавад. ва дар ҳамин ҷо як чизи дигаре қайд кардан мегзарем барои шаҳрвандоне ки дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд ва рӯзҳои истироҳатишон чӣ қадар мебошад. маврид ба зикр аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон мардум дар арафаи соли нави мелодӣ 3 рӯзи истироҳатӣ хоҳанд дошт. хоб, тамошобинони азизу гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳое ки равон кардагем ҷавоб мегардонем. видеоро бо диққат то охирша тамошо кунед. як кас навишондаи гапа кӯтоҳтар кун бародар хуб мешавад. фикр мекунам ки гапҳоро ма дароз карда бисёр гап намезанам. ҳар чизе ки ҳастаи кӯтоҳ ва аниқ карда мефаҳмонам ба шумо бародар. як каси дигар навишонда: ассалому алайкум бародари азиз, финали конкурса кай аниқ мекунен ва и бозии нав чӣ хел рафтесай, билет чӣ қадар дорад? бародарои азизу гироми қадр, нав 2 рӯз мешавад ки мо бозии нава сар додагем. финали конкурса аниқ карданаш аз шумо вобастагӣ дорад. агар ҳар як нафаре ки ҳозир тамошо кардесай 2 донаи ё 3 донаи аз ҳамин видеоҳои мо бидроя билет харидорӣ кунад, мумкин мо ҳафтаи оянда аллакай финала бимонем ва бигзаронем. як кас нависонда: чӣ ба ма Тоҷикистон рафтам,
20 روز پس اومدم رجیستراسیا کردم، خانه‌دار پسون فایرود کردن. بعدم ویدوارنی دادم، میگن که 2 سال به دکمنت گشته بودم. سبب همیه. برادر عزیز خودت یا اونا با سوال خودت جواب دادی که تو 2 سال به دکمنت گشته ای، در حالی که تو 1 روز به رجیستراسیا میگردی، در همین 1 روز را میتونن که از قلمرو روسیه دپورتاسیات کنن، یعنی زاپرت دومونن. یک کسی دیگر نویسنده اکما پاتنت پیش ای سالی نو سپریدیم. یکم قیمت میشوه پاتنت. ما میرم دبافکا میکنم، با همیرا معلومات میدادین. هر سال همی خیلی میبوشه، یعنی که بعد سالی نو نرخی پاتنت قیمت میشوه، ولی نفرهایی که در روسیه کار و فعالیت میکنن پیشکی پولی پاتنت هم میسپرن و در این حالت فدراسیای روسیه مثال چیز به نظر میگیره و پول дополнительно نمیسپرن و بعد ماه دیگر چی سر میشوه از همون ماه نرخنامه نوش خطی پرداخت کردن میگیریم، یعنی از ماه فوریه گفته در نظر داریم یا که از ماه ینوار. یک کسی دیگر نویسنده السلام علیکم حکم. همی گражданин گفتن چی خیلیش آسان نگفتن. آسان گражданство گرفتن گفتن برای شهروندان خارجی راهی آسان کردن، در امتحان سپاریدن، یعنی که دانستن فرهنگ روسیه و دانستن تاریخ روسیه از بین برده شد. این همین راهی آسان میباشه. یک کسی دیگر نویسنده السلام علیکم. شما گفتید که میگرانت ها در تریتوری روسیه تولد کنند، سرازا گражданство میگیرند. همین گپتون تا کجا حقیقت داره؟ ما در کجا گفتم که وقتی که در روسیه تولد میکنن، مثلا فرزنددار میشون، سرازو پاسپورت میگیرن. در حالتی که شما فرزنددار میشین در فدراسیای روسیه، اولا فرزند شما حجت روسیایی را دسترس میکنه و شما با واسطه فرزند میتونین که حجت بگیرین. این یک پیشنهاد چیدگی بود که اینه که فرزنددار میشه و شهروندی خارجی در حال پاسپورت روسیایی داده شود، ولی این چیز قبول شدگی نیست و در این موضوع ما یگان سخن نگفتیم. یک کس نویسنده السلام علیکم اکا. التماس بگین رسموشکای ماشینای سال 2012 چامپلای سال 2012 رسموشکا کردن نمیشوه، یعنی طبق تغییرات و ایلوه ها برای وارد کردن این ماشین ها ای سال 2013 بالا اجازه داده شده. یک کسی دیگر نویسنده السلام علیکم اکا. تلفن پیشینه تقریبا ردمی 9 چند سم میشوه رسموشکا. تلفن پیشینه رسموشکا یعنی که با قیدگیری نمیکنیم پول سپریده. یک کس نویسنده السلام علیکم اکا. همین ده کودک دارم میبرن خدمت که نه. نفرایی که صاحب 2 فرزند میباشن از دعوت کنی به خدمت آزاد هستن. یک کس دیگر نویسنده سلام اکا. ای تاجیکستان میشوه بلیت گیریم. بله برادرای عزیز و گرامی قدر، در همون رقم‌های واتساپ بنویسونین با شما کارتای دوشنبه سیتی روی میکنن. یک کس دیگر نویسنده دلار تا چند تلفن میشوه به رسموشکا در دستت گذارونی. به رسموشکا یگان تلفن نمیشوه، یعنی که شما اگر با نیت بیزنس کردن آوردگی باشین 5 تلفن میارین یا 10 تلفن میارین، باید که اندازی دولت پرداخت بکنین. در حالتی که برای کار و فعالیت خودتون باشه 1 تلفن یا 2 تلفن در دستان میان وارد تاجیکستان میشین و 1 ماه یا که 1.5 ماه میسین با عبرت نرفتنی باشین، اگر میتونین که مثال با قید نگیرین شه، چون که شما در دیگر جا وقتی که میرین کار و فعالیت زندگی میکنین او تلفن در همون دیگر جا با کار میکنه، تنها بعد 1 ماه در تاجیکستان از کار میمونه جای سیم کارتش. تماشابینان عزیز و گرامی قدر، تا نوارهای دیگر خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد.